এই যে কি করছো? गोड़ी लगबो ना तू राजमाता लगले। হায় হায়, আমি রাজমাতা নই, के আমি এই বাড়ির বড় দাসী। ओ ई घर की बड़का खस्सी খাচ্ছি जेटा राज्य में लगल गोइटा खस्सी की না না, আমি খাসি নয়, के আমি দাসী, মানে বুঝতে পারলে না? ओ আমি কাজ কর্ম দাসিকে করি। পালা গেলি আমার জানি গোর ঘুরা গেলে ए গোর ঘুরা গেলে ए भैया बुझे ना पारले ई होलो कि नहीं जुट्टा खाने वाली ওই, আমি জুট্টা খাই না, हाँ? আমি জুট্টা উঠাই। हाँ जुट्टा उठा के कंटा उठा रहा तो चिबा लेबे এই, এই তোমরা কারা কারা কারা? हम काड़ा ना हम लारम उ काड़ा হট हम मल्लारम तू कारा अबे हम लारम तू काड़ा हम मल्लारम तू कारा मल्लारम तू कारा तू कारा मल्लारम तू कारा हम लारम उ काड़ा नहीं हम मल्लारम तू कारा আচ্ছা, করো ভাই। ও কারা? এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও। हम मल्लारम तू कारा আমি সে কথা বলিনি। की हम लारम उ काड़ा हम मल्लारम হ্যাঁ মানলাম, তুমি নরম, তুমিও নরম, দুজনই নরম, ঠিক আছে। काड़ा 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 के बेटा काड़ा हमर बाप होलो लाड़ा ওই দাঁড়াও, নরম কারা বুঝতে পারলো না। এই শোনো, की তোমরা কে কে তোমরা কে? हमरा 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 তুমি আর তুমি কে? তোমরা দুজনে কে? हमरा 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 এই তোমরা কি করতেছো? ओ हमरा হ্যাঁ, हमरा चोरी करे ও মা, রাজবাড়ি চোর ঢুকেছে, চোর সে ভাই। এই থাম 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 चोरी चोर हम चोर नहीं सी भूल से बोली दिल को चोर नहीं गे ওই তুমি তো বললে আমি চোর। चोर नहीं শোনো। हमरा दोनों भैया पुआती এই পুয়াতি, তো পুয়াতি এখানে কি করতে এসছো? कहाँ जाबो হসপিটালে যাও। चल भाई अस्पताल चल कह रे बोल को अस्पताल चल हट हमर से पुआती हमर से डिलीवरी छियो नहीं गे एकला नहीं विदेश ও অতিথি অতিথি। हमरा তো তোমরা তো কোনো, তোমাদের কোনো নাম টাম তো আছে, তোমরা কে? ई हमरा बकलोल अरे ई होलो ढकलोल हमर তোমরা লোলের পরিবার। नहीं गे हमर नाम बोधना हमर भैया का नाम लोटा अरे दीदी माई के नाम थरिया और बाबू का नाम हरिया তোমরা গোষ্ঠীগুলো সব বাসনের। हाँ কিন্তু তোমরা এখানে কি করবে কি করবে? হ্যাঁ, তোমরা এখানে কি করবে? ओ बुझने पारले না, ई बांग्ला भाषा बुझिन की হ্যাঁ বল, তোমরা এখানে কি করবে? बांग्ला भाषा में बोले हो कि हमरा दोनों भैया लड़का धरू आ गए ও মা, मारो हट छौरी मार खाली बे लम्बा हाथ में बे कान में कम सुनी पाई তোমরা যে ছেলে ধরতে এসছো, हाँ हमरा हमरा लड़का धरुआ हमरा चंगड़ा के किरनी बाहर करबो लड़का का आंख बाहर करबो लड़का के भोंड़ी बाहर करके भुजिया करी के खाबो এখানে বাইরে রাখছি, দাঁড়াও। बस छौरी बुझने पारले না, इधर आए न कुसुमा सा ভাই ए ए ए ए ওই का खड़े এটা কি হলো? कारण चुम्मा মামা তাই, কিন্তু তোমরা এখানে, এটা কি হলো? এ बाप रे ए मुंह धुक मतन मिस्टी हो मिष्टी हमरा की नहीं হ্যাঁ बुझने पारले না, हमरा छपरा जिला का रोला छपरा जिला কি করতে এসছো? हमरा दोनों भैया पमरिया गए ও পামরিয়া, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই কথা বলবি তো? हाँ हमरा पमरिया আর পাও মলাবো না, আমি ডেকে আসছি, আমি বলে আসছি রানীমাকে। बुझने पारले भेद না बुझने पारले না। और ये आज बासुधाम में है जन्म लिया है কি अरे आज बासुधाम में है जन्म लिया है বাচ্চা? सुबह का दिन भगवान रे आज बासुधाम में जन्म लिया है सुबह का दिन भगवान रे अरे हेलो पमरिया दे लोटा थरिया हेलो पमरिया दे लोटा थरिया ओ हमा কি ओ हमा কি? बकरी ले बोदान गे
आज वसुधाम में जन्म लिया सुबह का दिन भगवान रे आज वासु जियो दरिया लेंगे लोटा लेंगे गिलास लेंगे कलसी लेंगे बकरी लेंगे दो चटा मोगी लेंगे ঠিক আছে তোমরা বাইরে দাঁড়াও अच्छा কেউ ভিতরে আসবে না ठीक छाओ ठीक বাইরে বাইরে দাঁড়াও না বাইরে দাঁড়াও না বাইরে দাঁড়াও बाप हाँ। रे ये लड़की के सुन 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 ए चली सुन তোর কি बनल को गे কেন तू इतना अच्छा तो तेरी बहन कितना अच्छा ওই দাঁড়াও বাইরে দাঁড়াও आइला गुल्लू गुल्लू আইলা গুলো না ওটা बस भैया बस बस, बस। सम्मान कर तो बड़का घर जाओ মা কি হলো দাসী? বাইরে কি না হ্যাঁ, পামড়িয়া এসছে ও পামুরিয়া এসছি। হ্যাঁ আসতে বলো। ও তাই হ্যাঁ। মা বাইরে পামড়িয়া এসছে দাসী আসতে বলো। মা বাইরে পামড়িয়া এসছে তোমায় বলছি না যে আসতে বলো। মা বাইরে পামড়িয়া এসছে ও দাসী ওটা নয়, শোনো ওরা কি আচ্ছা সে করে নিয়ে এসো। আচ্ছা করে নিয়ে হ্যাঁ। আসবো আচ্ছা করে। ঠিক আছে सम्मान करबे कर तो बड़का घर जाओ बड़का घर দাঁড়াও দাঁড়াও बोल मौसी किलो बहन কান দাও এবার জোরে জোরে বলবো নাকি बोल छोटा खुली जाओगे বাঁধো তাদের বাঁধো गाती बांध गाती ओकड़े बोलना पानी देता हूँ पानी दे दे भाई না ऐसे करके ढुका देबे बे না না শোনো না हां তোমরা দুজন কি কাচ্চা পরে এসো साला कौन देश में ढुक लेबे हमर साला बिहार ठीक चलो हाँ भैया तू की कच्चा पेलिन हम कच्चा भूल गेली আর সাল আমার কাচ্চা ভিজা হলো রানীমা বলেছে তোমাদের কাচ্চা ধরে নিয়ে যেতে छोड़ी के लज्जा शर्म कुछ नहीं भैया लज्जा शर्म धोके खा लेने की गए अगे बेलजी अगे कुठंगी ওই हां अगे बेलजी की बेटी बेलजी কাচ্চা ধরবো না बात छोड़ी रानी मां का बढ़िया से पूछ का जो ও যাবে না খাবে না बेलजी की बेटी बेलजी कुठंगी হ্যাঁ আসবে না কেন তুমি কি বললে? ওরা কাচ্চা পরে আসেনি এ মা দাসী ওটা নয়, তাহলে ওরাকে সসম্মানে নিয়ে আসো। ওই সেই ব্যাপার হ্যাঁ। ঠিক আছে আসো এটা দিয়ে আসো कच्चा नहीं चाओ এই আসো भैया तोरा कच्चा पेलिन भैया একটা দিয়ে দাও खोली के ওই কি হলো? আসো এদিকে শ্মশান চলো कहां রানীমা বললো ওদেরকে শ্মশানে নিয়ে আসো की करबे তোমাদেরকে পুড়িয়ে খাবো এই अगे भागा माई भाग माई तू हमरा के मार गली हो गए लुचु बुनिया कहबे রানীমার আদেশ শ্মশান নিয়ে এসে চলো জোর করে নিয়ে যাবো ई साला के पूरा के मारे के पैसा नहीं 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 हमारे पैसे ना हलो हमारे शादी ना हलो ओ हमर तो फिर हो गलो हमरे पूरा दे চলো আসো चल बढ़िया से पूछ का जो ও, যাবে না যাবে না जिंदा में पूरा दो देख रहा बे वो बच्चा वो बास মা वो बच्चा কি? ওরা শ্মশান কেউ যাবে না এ মা শ্মশান নয়, তাহলে তুমি পারবে না বলে দাসী শোনো। কাকে আমি টুকু সিটাকে হ্যাঁ, তুমি আদর করে নিয়ে আসবে। আদর করি হ্যাঁ। এই জি मां गेटा फिर के छौ बे আমাকে চিনতে পারছো না? কি হলো? ব্যারাম টেরাম আছে নাকি? एकरा चिने पाल लियो के छे পেরেছো? भैया टिकटॉक में देख ले तोरा टिकटॉक में नहीं बोलो अमन शशि का ओकरा मतलब नहीं छा हैं এই জি हैं তোমাদের যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। हो गलो समय कहां जाबो আদর করে নিয়ে যেতে বলেছি। वो सम्मान करी के सम्मान करी के কুতুরে কুতুর ময়না ভাত খাবি তো আয়না কুতুরে কুতুর ময়না ভাত খাবি তো আয়না কুতুর কুতুর ময়না गोर लगबो तो गोर সুখে থেকো। मालिन का है मालिन का है सुन की अब वो राजमाता हाँ ई गांव के मां बाप माँ बाप और पुट्ठा उठा के गोरे लगबे तो किन्ना लगबो हाँ किन्ना लगबो
साला गोर लगा के ढंग नहीं चा तो तू लग के देखा और बंगाल चले बे बंगाल के गोर क्या लाता गोर उन्नर का सिस्टम के हां बंगाल के गोर लगा के देखा बंगाल के पुट्टा उठा दो गोर लगी एबे ठीक छौ কি হলো কি হয়েছে এই দাসী দেখো ও বাবা এই মা- এটা কি করলে তু हां এটা কি করলে रानी के पा में धुल्ला लगल होलो कि नहीं হ্যাঁ धुल्ला टाके वीडियो ऑफिस में रख दे ওটা ভিডিও অফিস हां और तक पर कपाल में ठेका ले दी ও তোর বুদ্ধি চাও माई হ্যাঁ বলো सुली एक लड़का हलो হ্যাঁ হয়েছে तो ओकरे लेके खेलबो माई হ্যাঁ লড়কা করে খেলবো গো মা বিষ তোমরা তো খুব ভালো हां তোমাদের হস্তে যদি আমার ছেলেকে দিই হ্যাঁ। তবে আমার ছেলের মঙ্গল হবে किसना किसनी पेतना पेतनी रोग बेत कुछ न तो माई সত্যি हां এ নাও মরে যাবে তো না আমার হচ্ছে না এখনো नहीं वो না दूध पिला दे আমার এখনো হয়নি দুধ। सिसारी के बाहर कर नहीं हो भैया दूध पिला दे আমার দুধ হয়েছে चल हम में কি হলো রে भैया खत्म কি খেতাম बाय बाय কি বাই বাই गुड बाय गया गया लड़का का जब दूध धर लियो हाँ हम तो दूध नहीं हो नहीं मां आगे दूध लेके टानो कि ना खाली जीवा लगे सुड़सुड़े लगावो एक काम कर घर दिल को हाथ हाँ हाँ, जाई जाई ताल दे ले बाप रे पर लड़का के ग्यास हो लोग रे लड़का का माँ की नहीं नहीं लड़का का माँ की नहीं खस्सी के तेल खा ले को खस्सी के तेल खस्सी के तेल बराबर खाली छी 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 की करी नहीं रे छोटा चंगड़ का ले पैखाना की नहीं हाँ। खट्टा खट्टा लगते हट। ले भैया हाँ तो तू अपना बता दियो घुसी दो तरफ से राजा के बेटा राजा का मत हाँ नहीं हाँ देख के हाँ छौड़ी राजा के बेटा के गान खुला रख लगी गई पेंटू टेंटू नहीं चला ओ तोर तोर तो अच्छा लगबे कर तो अरे खेल बबुआ झुलफुल अंगनुआ वाह अरे खेल 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 अरे खेल बबुआ झुलफुल अंगनुआ खेल बबुआ झुनमुन अंगनुआ खेल बबुआ झुलफुल अंगनुआ दादी को ले जावे छले
कुआं का खेल खेल बबुआ चुनमन आंगनवा खेल बबुआ चुनमन आंगनवा কি হচ্ছে এটা लड़का हक को कि नहीं হুম तो सुखाबियो তো এইভাবে बता উঠাও आगे पैसा कोई क्यों दो ওই তোমরা কি বললে সে পয়সা চাইলে নাকি हाँ তোমরা কোন ভাষায় পয়সা চাইলে खुट्टा में তোমার ভাষা কেউ তো বুঝতেই পারলাম না কি পয়সা দেবো कैसे करके बोल কেন বাংলা জানো না बंगला বাংলা নয় বাংলা किचु किचु जानी गो किचु किचु जानी किचु किचु বাংলার সুর দিয়ে গান বলো তাহলে সবাই পয়সা দিবে खाली बंगले बोलबो শুধু বাংলা बंगला হ্যাঁ শোনো কি বলবে বাংলা বলা हाँ। শুধু রাত পাশাতে শুধু নাচছো পয়সা চাইলে হবে না अच्छा लड़का के तुम्हार छेले तुम्हार नाम टा की आगे तुम्हार कोले दिबो तुम्हार मानत আছে না তোমার নাম কি ওরে সিন্টু মণ্ডলের কোলে যাবে ওরে করি কাহাবারে ওরে ছাওয়ালের মা ও তোর ছাওয়াল কেন কান্দে রে ওরে ছাওয়ালের ছাওয়াল কেন কান্দে রে ওরে कितना भैया लड़का के ना लड़का के दादा के गोदी में गलो ओटा दादा हाँ लड़का के बड़का दादा हाँ तो ओकर फिर से कितना लेबो कम से कम 20,000 20,000 डी बाड़ी ले एक कट्टा सुन। डी ले लो केरला खट्टल मानुस है केरला हाँ केरला में खूब प्रचुर इनकम केरला में हाँ 1200 টাকা দিন 1200 টাকা लेबार के 900 টাকা আসলে मिस्त्री के 1500 1600 ওরে দাদার কোলে কালো ছেলে বলিয়ে জানালো রে ওরে দাদার কোলে কালো ছেলে বলিয়ে জানালো রে तू अपना दादा ना सब दादा रे तोरा अपना भैया लगलो ना सद भैया लगलो अरे कम से कम 200 रुपया दे हाँ नहीं वो तो नहीं लेबो नहीं लेबो तो तू 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 अपने भैया के ना गोदी में रख ले भैया रे हम नहीं लेबो 200 टका लेबो तोर भी हाँ और हाँ, हाँ। राजीव की ना राजीव 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 हाँ। भक्ति भूषण मंडल कोई कहाँ आनंदो संतोष और ये राजीव की ना पहले 10 रुपया देकर भाग गलो और गोटा गोटा खसियान को और हिया मान को व्यवसाय शुरू कर को हाँ ओके ओके जे नहीं बोलबो 200 रुपया देते तो नहीं बोलबो 200 रुपया नहीं देते तो बोल देबो दे भैया दे बाबू रे तार दे बाबू कितना देन बाबू नहीं लेबो बाबू तू बस टाका रख दे टाका नहीं लेबो तोर भी ওরে বাবার কোলে যাবে ছেলে বলিয়ে জানায়ো রে ওরে বাবার কোলে যাবে ছেলে বলিয়ে জানায়ো রে ওরে ছাওয়ালের মা তোর ছাওয়াল কেন কান্দে রে দেখো আবার দানে ভালো 200 টাকা দিল রে ভক্তি বাবু টাঙ্গা চালাক ভিতরেতে ঢুকলো রে রাজীবের এখানে ডবল ইনকাম হ্যাঁ 10 টাকা লিবো না রাজীবের কোলে যাবে রাজীব কে सिंटूर काका कोई राजेश 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 कोई राजेश राजेश कुंडा राजेश गो राजेश मंडल कोई राजेश আছে কেন কেউ राजेश के राजेश राजेश নাই বলে উজ্জ্বল উজ্জ্বল। উজ্জ্বল
উজ্জ্বল আছে? উজ্জ্বল ওই যে ওরে উজ্জ্বলের কোলে যাবে বলিয়ে জানাই ওরে ছাওয়ালের মা চাওয়াল কেন কান্দিনি এই উজ্জ্বল কি না উজ্জ্বল উজ্জ্বল কাকে বলে দে উজ্জ্বল যায় জ্যোৎস্না হ্যাঁ বলে না জ্যোৎস্না রাত আমরা বলি বাংলাতে জ্যোৎস্না হ্যাঁ? উজ্জ্বল করে দেয়। উজ্জ্বল করে দেয়